Mercredi après-midi, la famille va à la bibliothèque. Wednesday afternoon, the family goes to the library. Bruno attend dehors, près du banc. Les chiens n'entrent pas. Bruno waits outside near the bench. Dogs don't go in. Tu lis quoi en ce moment? Demande papa à Mélissa. What are you reading at the moment? Dad asks Melissa. Je lis une histoire de dragon, dit Mélissa. Je la lis tous les soirs. I'm reading a dragon story, says Melissa. I read it every evening. Moi, je ne lis jamais, dit Pierre. C'est trop long. I never read, says Pierre. It's too long. Aujourd'hui, chacun choisit un livre, dit maman. Un seul. Today, everyone chooses a book, says Mom. Just one. Dans la grande salle, les gens lisent en silence. In the big room, people are reading in silence. Mélissa lit les titres sur les étagères. Melissa reads the titles on the shelves. Elle prend un livre rouge et lit la première page. She takes a red book and reads the first page. Ce livre me plaît. Je le prends, dit-elle. I like this book. I'll take it, she says. Papa lit un journal près de la fenêtre. Dad reads a newspaper near the window. Papa lit toujours le journal, dit Pierre. Dad always reads the newspaper, says Pierre. Maman lit un livre de cuisine. Elle sourit. Mom reads a cookbook. She smiles. Nous lisons chacun quelque chose de différent, dit maman. We're each reading something different, says Mom. Pierre regarde les étagères. Il ne trouve rien. Pierre looks at the shelves. He doesn't find anything. Vous lisez des livres trop longs, dit-il. You read books that are too long, he says. Mélissa revient avec un petit livre. Regarde, il y a des images. Melissa comes back with a small book. Look, there are pictures. Pierre ouvre le livre et lit 3 pages. Pierre opens the book and reads 3 pages. C'est une histoire de football, dit-il. It's a football story, he says. Alors, tu lis maintenant? Demande papa. Pierre ne répond pas. So you're reading now? Asks Dad. Pierre doesn't answer. Il lit encore 10 minutes, debout entre 2 étagères. He reads for 10 more minutes, standing between 2 shelves. À 4 heures, ils prennent leurs 4 livres. At 4 o'clock, they take their 4 books. Dehors, Bruno saute et Mélissa lit encore un peu dans la rue. Outside, Bruno jumps up and Melissa reads a bit more in the street. Ne lis pas en marchant, dit maman. Don't read while walking, says Mom. À la maison, Pierre pose son livre sur le canapé. At home, Pierre puts his book down on the sofa. Il va boire un verre d'eau dans la cuisine. He goes to drink a glass of water in the kitchen. Quand il revient,
Bruno a le livre dans la bouche. When he comes back, Bruno has the book in his mouth. Bruno, on ne mange pas les livres, crie Pierre. Bruno, we don't eat books, shouts Pierre. Le coin de la page est mouillé, mais on lit encore les mots. The corner of the page is wet, but you can still read the words. Bruno aussi veut lire, dit Mélissa. Toute la famille rit. Bruno wants to read too, says Melissa. The whole family laughs. Ce soir-là, Pierre a lu son livre en entier, le premier de l'année. That evening, Pierre read his whole book, the first one of the year.